Timinga kaysa na akong pariyo. Nagbarog-barog siyang kamunggay ano. Mangayo ko kay magsabaw ra ba ko. Pre luloy. Uy, pare undoy, may Matay hapon. pre. Tambo kay na yung mga kamunggay pre. Papangayuar ko ko diha pre be. Unsaon nimo pre, ngano man? Magsabaw ko manok pre kay kananang nanamig. Kuan dito pre kananang kapayas kamunggay lagi kulang pre. Mo ba? Oh. Muhatag ko kalamonggay pre, pero tagaan po ko nimo. Manok diha, kanay mo sinabaw ba pagkaluto? Sus pre. Matay pre. Tubang sa ba? Pasensya na gyud pre kay akong giluto karon pre. Isa ra gyud ka paas manok ba kay salin na nasa ko niluto to niyaging adlaw. Wala problema na pre. Papangayo lang ko pre. Gamay lang ko pre. Wala problema pre. Bawi lang ka sunod ba? Sunod. Tagaan ta ka. Sunod lang ka, mubawi lang ko pre. Tagaan talaga ka sunod, promise. Bawi lang ko. Gaan ta ka. Matay pre, maulaw mangay ko sa imong kaayo pre. Ay, buotan mangay ka pre. Karon pagkagaw pre nga bagga na magagnaw. Ay, sus Ginoo ko. Pre. Sakto na pre, ginaulaw na ko pre. Ay, pre, daganon ko na parang dagan may mong hisiigop sa sabaw ni manok ba kamunggay. Be? Pre. Unsa man puning kamong gaya imong gihatag nga? Unsa man ilaos man pre, laya man Pre. Oh. Sa sunod na ng green pre, kanang presko kayo pre nga kalamunggay, kung tagaan ko nimo pod og manok.